बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। थोड़ा मैं दुखी हूँ। मिसेस वली के मैसेज थे। उन्होंने लिखा है कि आपके क्लिप में अपने मियाँ के साथ मिलके हमेशा दिखा करती थी और 28 तारीख को मेरे मियाँ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और इन दिनों मैं आपके क्लिप सुनकर ख़ुद को सब्र देने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसेस वली, मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ़ से आपके मरहूम मियाँ के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने यहाँ गुजारी उसकी सारी गलतियाँ और कोताहियाँ माफ़ फरमाए और वहाँ उनके लिए आला दर्जे मुतय्यन फरमाए और आपको अल्लाह सब्र दे और उसका बेहतरीन मुतबादल दे। ये बहुत मुश्किल वक्त है, ये ऐसा रिश्ता है, दुनिया में इससे ऐसा कोई मैच ही नहीं है और आपने तो जो मुझे लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। मेरा रब आप पे हमेशा मेहरबान रहे और इस मुश्किल वक्त से आपको निकाले। खातिन हज़रत मायरा ख़ान ने लिखा है, आप हम लड़कियों पे बड़ा एहसान कर रहे हैं, आपकी वजह से हम अपनी इज़्ज़तों और अपनी सोचों का ख्याल रखने लगी हैं। अल्लाह आपको बहुत अजर दे। बच्चे की पैदाइश के हवाले से आपने जो रहनुमाई दी है, मैं लड़की होने के बावजूद इससे बेखबर थी। मिसबा अमीर ने कहा, सर मेरे शौहर मुझे और मेरे मेल कज़न से बात करने से मना करते हैं, आप क्या कहते हैं? बेटा बिल्कुल मना हो जाइए, ये मियाँ का हक़ है और उनसे मेल कज़न से बात करना कोई बहुत आपका इस्तेहकाक नहीं है जिससे आपका घर उजड़ जाए और आपकी ज़िंदगी को दिक्कत हो, तो वहीं रुक जाना चाहिए। सबात यास्मीन ने लिखा है कि मुझे शादी से पहले बिल्कुल इल्म नहीं था कि बच्चा कैसे पैदा होता है। मुझे मियाँ बीवी के ताल्लुकात की भी अलिफ बे का इल्म नहीं था और मेरी मामा ने भी नहीं बताया था, किसी खाला ने भी बताया था और काश ये बाकी बच्चियों के साथ ये इतनी दिक्कत ना हुआ करे। मेहरुनिसा ने लिखा कि सर मेरी शादी 30 साल की उम्र में हुई, लेकिन शादी की रात के बारे में मुझे तब भी इल्म नहीं था, ना किसी ने बताया था। शायद सारे सोचते हैं कि इतनी बड़ी हो गई है इन्हें इल्म होगा। हमारे यहाँ लड़कियों की उम्र में 30-30 साल बुनियादी बातों से लाइल्मी के साथ ही गुजर जाते हैं। जब वो रात गुजर गई तब एहसास हुआ कि वो कितनी अहम थी। मिसेस उस्मान ने पूछा है कि सर जिन मर्दों को बाहर मुंह मारने की आदत होती है, क्या वो अपनी बीवी से कभी भी प्यार नहीं करते, चाहे औरत कितनी ही अच्छी, खूबसूरत और वफ़ादार क्यों ना हो? मिसेस उस्मान, ऐसा नहीं है। ये मर्द जो बाहर मुंह मारते हैं, इनकी ज़िंदगी से खैर और बरकत न सिर्फ रुखसत होती है बल्कि इन्हें सबक भी मिलता है। कभी कभी बाहर मीठा समझ के जब मुंह मारते हैं तो कभी कभी इनके मुंह में फिर कोड़ कुम्मा आता है और वो यूँ आता है कि इज़्ज़त भी जाती है, शोहरत भी जाती है। किसी मौके पे पकड़े गए तो जो रुसवाई है वो अलग होती है, कभी कभी तो बीमारी भी साथ आती है। मैं दुआ करूँगा आपके मियाँ के लिए कि वो इंसान बने और ऐसी वफ़ादार और वफ़ाशार बीवी को यूँ धोखा ना दें। शाहीना ने कहा कि सर मेरा निकाह हो चुका है, रुखसी नहीं हुई। रुखसी ना होने की वजह से मेरा दिमाग शल हो गया है। मैं पीएचडी कर रही हूँ मगर पढ़ नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, हर वक्त शादी के बारे में सोचती रहती हूँ और मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है। शाहीना बीबी, मेरा रब आपके लिए ये खुशी के दिन जल्दी लाए। याद रखिएगा, हर खुशी अपने वक्त पे आती है, उससे पहले खींच के नहीं लाई जा सकती। आप जो फितरी दिन रखे हुए हैं या जब आपकी बारी आनी तभी आना है। ज़्यादा एक्साइटमेंट में या ज़्यादा चीज़ों को सोच सोच के, इनफैक्ट आपका पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो इस वक्त एक्साइटेड हुआ है। ज़्यादा सोच सोच के आप इस वक्त ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि अपने इमोशंस के एतबार से भी डिसबैलेंस हो गए हुए हैं। इसको संभालिए, इसको कंट्रोल कीजिए। अच्छी दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, अच्छी किताबों के साथ वक्त गुजारिए। इंशाल्लाह ये हो जाएगी तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। खातिन हज़रात, आपके सवाल कभी ख़त्म होने में नहीं आएंगे इंशाल्लाह, ये बहुत अच्छा है। यानी सवालों के ढेर लगे हुए हैं। इसी तौर पे आपके कमेंट्स के, चूँकि अच्छे बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी 2-4 दाने ख़राब भी होते हैं, तो अब वो भी हम सोचते हैं कि हिस्सा है ज़िंदगी का। अच्छा जी, आज का जो क्लिप है ये इरम गुल के सवाल पे है। वो कहती हैं कि तलाक याफ्ता मर्द को कैसे जांचा जाए। बीबी, जो तलाक याफ्ता मर्द है, वैसे तलाक याफ्ता आमतौर पे औरत के साथ लगाया जाता है जिसको तलाक मिली हो। मर्द को तलाक नहीं मिलती, तलाक आमतौर पर मर्द दिया करता है। तो ओके, दोनों ही जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं, एक बात तो याद रखिए कि सिर्फ औरत को नहीं, मर्द को भी इसकी बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, उसके ख़ानदान को भी तकलीफ़ पहुंचती है। जैसे आप शादी में, लड़की की शादी में कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है, उसी तौर पे तलाक याफ्ता मर्द को जानने और जांचने के लिए आपको एफ़र्ट करनी चाहिए। 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत लाजिम हैं। नंबर 1, जब भी ऐसे किसी मर्द का रिश्ता आए या आप उस रिश्ते की तरफ जाने लगें तो सबसे पहले तो अपने रब से
استخارہ کیجئے, 2 نفل حاجت کے پڑھیے اور اللہ سے پوچھئے کہ سر میرے لیے یا ہمارے لیے کیا یہ رشتہ بہتر ہوگا, سود مند ہوگا. ایک دن کا انتظار کر لیجئے. دوسرا کام, ہر صورت میں تفتیش تحقیق کرنے سے پہلے اس لڑکے سے ملاقات کا ضرور اہتمام کیجئے. آپ کے والد کو ملنا چاہیے, والدہ کو ملنا چاہیے, ایون آپ کو ملنا چاہیے. اس ملاقات میں بہت بڑی بڑی باتیں, شادی کی شرائط نہ طے کیجئے, سمپل اس کو جاننے کی کوشش کیجئے. چائے اکٹھے پیجئے, کھانا کھائیے, اپنے گھر بلائیے, کسی ہوٹل پہ کر لیجئے. انفیکٹ اس کے ایٹیچیوڈ کو, اس کے مزاج کو جانیے. اگر تو وہ سافٹ ہے, ہمبل ہے اور اکاموڈیٹیو ہے, اس بات کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ لازم نہیں ہوتا, آئی ریپیٹ, یہ لازم نہیں ہوتا کہ ڈیورس میں دونوں قصوروار ہوں یا ڈیورس کے موقع پہ مرد بھی گناہ گار ہو اور عورت بھی گناہ گار ہو. بعض دفعہ بدقسمتی ایسی اس گھر میں آ جاتی ہے کہ دونوں ہی چارے ہوتے ہیں, دونوں ہی گناہ گار نہیں ہوتے, لیکن وہ وقت ایسا سخت ہوتا ہے کہ یہ رشتہ نہیں نبھ پاتا اور ٹوٹ جاتا ہے. کسی کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی ایسی زبان سے بات نکل گئی, کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس وجہ سے یہ لفظ ادا ہو گئے یا ماحول ایسا بن گیا. لیکن ہو تو گیا, اب وہ جو داغ لگنا تھا, دھبا لگنا تھا, وہ ہو گیا. پر یہ لازم نہیں ہے کہ جس آدمی کو سزا ملی ہو اور سزا یافتہ وہ بن گیا ہو, مجرم بھی ہو. تو اگر وہ انوسینٹ ہے, معصوم ہے, تو اس کو جانچنا چاہیے. تیسرا کام جو کیجئے, اس کے 1-2 دوستوں سے, ہم میچ مبارک میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی رشتے کے لیے اس کے 2 قریبی عزیزوں کا اور دوستوں کا ضرور ہم نمبر لیتے ہیں اور ان سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. انفیکٹ اچھا یہ مت سوچیے گا کہ جو قریبی ہوگا وہ اچھی بات ہی بتائے گا. لوگ بہت دیانتدار بھی ہوتے ہیں, لوگ بہت سچے بھی ہوتے ہیں, اور آپ اسے یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ کریکٹر فل ہے یا کریکٹر لیس ہے. آپ پوچھ رہے ہیں ٹیمپرامنٹ کا, غصہ اکثر کرتا ہے یا کبھی کبھی کرتا ہے. تو اس کا جواب جو ہوگا وہ آپ کو کام دے گا. کیا غصہ کرتا ہے, یہ سوال نہیں ہے. وہ سوال یہ ہوگا کہ کیا غصہ کبھی کبھی کرتا ہے یا اکثر کرتا ہے. اسی طور پہ آپ اس کی خوبیوں کے بارے میں, اس کی خامیوں کے بارے میں کیٹیگوریکلی کچھ چیزیں لکھ لیں, پھر اسے پوچھ لیجئے. اسی طور پہ اس کے خاندان کے لوگوں سے ضرور ملیے. آپ نے مجھ سے اس میں ساتھ یہ بھی پوچھا کہ کیا اس کی پرانی بیوی کو جا کے ملا جائے, تو مجھے نہیں لگتا یہ مناسب ہوگا. جو افیکٹو پارٹی تھی متاثرہ ہوئی اور اس کو ظاہر ہے تکلیف پہنچی ہوگی, تو وہ تو کبھی بھی ایمانداری سے اس کے بارے میں رائے نہیں دے گی. خواتین حضرات, پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ شادی ایک جوا ہے, اور آج کے زمانے میں سچی بات ہے, یہ محاورہ بالکل سچ لگتا ہے. ویسے تو جوئے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جوا کسی کا نہ ہوا, لیکن شادی تو پھر ہو جاتی ہے کسی نہ کسی کی. اس میں جوا بہرحال شامل ہے. جوئے جیسی فیلنگ, انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اگر بہت بھی سنسیریٹی کے ساتھ اس رشتے کو بنانے جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں جانتے کہ اگلا بندہ کیسا ہے. اسی لیے میں بطور خاص ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رب کو ضرور شامل کر لیجئے, اس کی رضا کو, اس کی منشا کو, اس کی اجازت کو, اور پھر اس بندے کو جان لیجئے, پھر اس کے گھر کو جان لیجئے, پھر اس کے دوستوں کو جان لیجئے. یہ 4 سٹیپ کر لیں, ہوپ فلی یہ 4 لیئرز ہیں, یہ 4 لیڈر ہیں جو چڑھنے کے بعد آپ ایسے مرد کے پاس طلاق یافتہ مردوں میں ایک اور معاملہ ہوتا ہے جو عام طور پہ باکرہ مردوں میں نہیں ہوتا. جب انہیں ایک جگہ سے دکھ پہنچا ہو, دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے تو بہت دل دکھتا ہے, چاہے آپ کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو, تو پھر یہ لوگ زیادہ کیئرنگ ہو جاتے ہیں, پھر یہ لوگ زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی اپنی نئی بیویوں کی عزت, مان, لحاظ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں, اور ان کے اندر دنائی بھی زیادہ آ جاتی ہے. صرف رسک نہیں ہے, جس کو جو پلسز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.